C'est ce que je disais, je pense qu'il y a quelqu'un. Parce que la stèle, dans le journal, c'était écrit la stèle. Oui, nous allons donc faire l'inauguration de cette stèle en commémoration du charbon pour la France. Saluons la fraternité qui a réuni ces hommes que la guerre avait rendus ennemis. Ehren wir die Brüderlichkeit, die diese Männer zusammengeführt hat, die durch den Krieg zu Feinden gemacht worden waren. Entre 1945 et 1948, ici, près du carreau de fosse Villemain, se trouvait un camp de prisonniers allemands de la Seconde Guerre mondiale. Von 1945 bis 1948 befand sich hier in der Nähe des Grubenplatzes von Villemain ein deutsches Gefangenenlager aus dem Zweiten Weltkrieg. Environ 5000 détenus capturés lors des combats, ils travaillaient à l'extraction du charbon. Etwa 5000 Häftlinge, die während der Kämpfe genommen wurden, arbeiteten dort bei der Kohlegewinnung. Leur labeur quotidien a significativement contribué à la reconstruction de la France dévastée par la guerre. Ihre tägliche Arbeit trug wesentlich zum Wiederaufbau des vom Krieg wieder verwüsteten Frankreichs bei. Ces hommes, venus de diverses régions d'Allemagne, ont été confrontés à des conditions de vie difficiles et à des travaux épuisants. Diese Männer, die aus verschiedenen Teilen Europas waren mit schwierigen Lebensbedingungen und anstrengender Arbeit konfrontiert. Cependant, au milieu de l'adversité, ils ont trouvé des moyens de créer des liens, de se soutenir mutuellement et de forger des amitiés durables. Inmitten von Widrigkeiten fanden sie jedoch Wege, sich zu verbinden, sich gegenseitig zu unterstützen und dauerhafte Freundschaften zu schließen. Leurs histoires de solidarité et de camaraderie sont un témoignage poignant de la résilience humaine et de la capacité à transcender les inimitiés imposées par les conflits armés. Ihre Geschichten von Solidarität und Kameradschaft sind ein ergreifendes Zeugnis menschlicher Resilienz oder Widerständigkeit und der Fähigkeit, die durch bewaffnete Konflikte auferlegten Feindschaften zu überwinden. Cette stèle commémorative, érigée grâce à l'initiative du fils d'Eugène Hitler, est un hommage non seulement à la mémoire de ces prisonniers, mais aussi à l'esprit de fraternité qui les unissait. Diese Gedenkstele, die dank der Initiative der Söhne von Eugène Hitler errichtet wurde, ist nicht nur eine Hommage an das Gedenken an diese Gefangenen, sondern auch an den Geist der Brüderlichkeit, der sie verband. Eugène Hitler, lui-même, ancien prisonnier, avait souvent évoqué les amitiés qu'il avait nouées avec ses camarades de captivité, des amitiés qui ont perduré bien après leur libération. Eugène Hitler, selbst ein ehemaliger Häftling, hatte oft von den Freundschaften gesprochen, die er mit seinen Mitgefangenen geschlossen hatte und die noch lange nach ihrer Entlassung anhielten. Cette stèle se veut un rappel de ces moments d'humanité partagés au cœur d'une période sombre de l'histoire. Diese Stele ist eine Erinnerung an diese Momente der gemeinsamen Menschlichkeit inmitten einer dunklen Zeit der Geschichte. En nous recueillant devant cette stèle, nous honorons la mémoire de ces hommes et célébrons l'esprit de paix et de réconciliation qui peut naître même dans les circonstances les plus difficiles.
Wir stehen jetzt alle vor dieser Stele und ehren das Andenken an diese Männer und feiern den Geist des Friedens und der Versöhnung, der auch unter den schwierigsten Umständen geboren worden war. Que leur exemple nous inspire à chercher des chemins de compréhension et de fraternité dans notre monde contemporain. Möge Ihr Beispiel uns dazu inspirieren, in unserer heutigen Welt nach Wegen der Verständigung und der Brüderlichkeit zu suchen. Bonjour les amis et bienvenue à Écaillon, mon village natal. Nochmals vielen Dank an die gewählten Amtsträger für ihre positive und einstimmige Bestätigung der Aufstellung der Gedenkstelle auf dem Gelände des ehemaligen Lager Wilma. Encore merci aux élus. Remercie les élus pour leur validation positive et unanime de l'installation de la stèle commémorative sur le site de l'ancien camp de Wilma. Ich wurde 1949 geboren. Das Lager Wilmen wurde damals von Italien, Polen und Algerien besetzt, die zur Arbeit in den Kohlegruben kamen. Je suis née en 1949. Le camp de Wilma était alors occupé par des Italiens, des Polonais, des Algériens qui étaient venus pour travailler dans les mines de charbon. Seit 1990 erforsche ich Ursprünge des Dorfes Écaillon. Depuis 1990, je fais des recherches sur les origines de mon village natal Écaillon. Im Jahr 2004 beschloss ich, die Geschichte des Lager Wilmen zu erzählen, das seit 1970 nicht mehr existiert. En 2004, j'ai décidé de raconter l'histoire du camp de Wilma qui n'existait déjà plus depuis 1970. Ich habe die Diashow erstellt und verbessert, von der einige Bilder auf den Talen runter und die Gedenkstelle ausgestellt sind. J'ai créé et amélioré le diaporama dont quelques images sont exposées sur les panneaux autour de la stèle commémorative. Diese Diashow sowie die Kommentare habe ich erklärt bei unserem ersten Treffen im März 2023 unentgeltlich gegeben. Tant qu'il cesse. Oh. Il arrive. Ce diaporama ainsi que les commentaires, je les ai remis sans contrepartie à Eckhart lors de notre première rencontre en mars l'année dernière. Ah oui. Das Loard-Mimmining Historical Center besitzt ebenfalls eine Kopie davon. Le centre historique minier de Loard en possède également un exemplaire. 20 Jahre warte ich voller Freude auf dieses
Gedenkränkerin. Depuis 20 ans, j'attends avec bonheur cet événement commémoratif. Oh. Depuis 20 ans. Bravo. Die Existenz dieser Lager war den Einwohnern von Douessy lange Zeit unbekannt, obwohl sie nur 10 Kilometer davon entfernt waren. Oui, attends. L'existence de ce camp a été longtemps ignorée des Douésiens, pourtant situé à 10 km. Vielen Dank an unsere Deutschen Freude für diese glückliche Initiative, die das Dorf Écaillon bekannt machen wird. Oh. Merci à nos amis allemands pour cette heureuse initiative qui fera connaître le village d'Écaillon. Merci. Bravo. Bravo. Lasst uns die Brüder der Schaft würdigen, die diese Männer zusammengebracht hat, die sich der Krieg zu Feinden gemacht hat. Saluons la fraternité qui a uni ces hommes que la guerre avait rendus ennemis. Bravo. On marche.